प्रेमय श्री ठाकुर मोर जगत जननी श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्यपात श्री बड़दा परम पूज्यपात श्री दादा आज वर्ष आचार्यदेव ठाकुर परिवार सभी समस्त चरण मोर अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित मोर प्रिय परिचालक पंडादा अन्यतम ऋत्विक देवता मंडली श्यामदा कर्मी मंडली गुरुभ्राता मातृमंडली एवं आज जो आमर विधायक जो सुंदर आयोजन कले समस्त जो मैंने उपस्थित हो भी पारि ना समस्त पंचमहाजीव निष्ठीभूत समस्ते शांति स्वस्ति नाम जीवन यापन करंतु मोर यह परम पिता निवेदन। जहा हो आज विधायक दा मातृभक्ति कथा कहले भागवतर गोटे कथा मन पड़े स्वयं विष्णु नारायण गोटे कथा कही जे मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव अतिथि देव भव। भागवत रे लेखा नहीं गणेश देव भव सरस्वती देव भव शिव देव भव। जे निज माँ बापा को सेवा करे नाही जे आचार्य माने श्रेष्ठ जे गुरु को सेवा करे ना मनीष मानकर सेवा करे ना से मते भी सेवा करे नाही। भागवत रे केते सुंदर कथा लिखिछथि काहे कि सब बेले स्वयं विष्णु नारायण से मनीष शरीर धरिक ना आसंती जे आम भलिया अधम माननकु बंचेइबा पाई आमे तांकर चलनी केमिति चलिबा से विधानटा तो आमे जानिनी तेणु से बारंबार आसी निजे आचरण करिकिना देखै दैछथि। राम ही आसिले आचरण करि देखले विष्णु ही आसिले आचरण करि देखले जीसु मोहम्मद चैतन्य महाप्रभु सब श्री श्री ठाकुर कुलचंद्र समस्त आसी आचरण करि देखले केही काहारी को निर्देश देई नांती जे मु जो कथाटा कहिदली तुमे करो। ठाकुर भी ए कथाटी कहि नांती तेणु एई जो विधान गुडा काहे कि आचरण करिकिना देखले जे आमे बंचिबा केते दुख केते कष्ट पाई किना भी मनीष शरीर धरी स्वयं विष्णु नारायण आमको बंचाई पे आसते। से रामचंद्र को जदि कथा कह जाए 14 वर्ष केते कष्ट पाइथिले से खाली गडरे चलीबा बकळ पिंधिबा फळ फळ खाइबा कहा पई ए मनीष पई तो किंतु आमे अधम ताको कथाटा को बुझी पारुना। सबुठार बड़ पाप कोन जानिछथि काहा को मर्डर कर देले बड़ पाप नुहे बा कोनोसी जीव हत्या कर देले बड़ पाप नुहे से स्वयं विष्णु नारायण को धोखा देवा बा बदनाम करबा बा तांको विपद करे दिबा सबुठार बेसी पाप। मां गर्भरे गरुड़ पुराण रे कोन लिखा है मां गर्भरे थिला बेले हम प्रतिज्ञा करिताउ ठाकुर को जे प्रभु एइथर मते जन्म दियो मु तुमर ही काम करबी जन्म होई साला परे ए माया ममता रे हम फसी जाऊ एइटा मोर घर एइटा मोर छुआ एइटा मोर पिला मरि गला परे घर द्वार छुआ पिला सब नै किना दिबा संगे एइटा हमर चिंता धारा अछि आमे 100 नुहे 1000 वर्ष बोले बंचिबा एइटा हम भितर चिंता पसी रहिछि। तेणु तो आमे स्वयं विष्णु जे सृष्टिकर्ता तार प्रत्येक जिनिस प्रत्येक दिन चोर करी खाउचे ए आलोक पानी पवन जल एगुडा तो आमे तार किछि भी टैक्स दउना फ्री रे खाउचे एगुडा काहर सृष्टि ए ग्रह नक्षत्र चंद्र सूर्य ए भारत रु पाकिस्तान पर्यंत यूरोप पर्यंत जेते सब सृष्टि सेही तो विष्णुकर आमे एन्जॉय करूचे ताकर संपत्ति ऊपर आमे एन्जॉय करूचे किंतु ताकू दिने भी आमे पचारुना एटलिस्ट आमे दीक्षा नहींछे बोली कि ना सकाळे संध्यारे में प्रार्थना करूचे मु तो गर्व सहित कहे जदि प्रकृत रे सनातनी धर्म कहा जाए ताहाले सत्संगी माने जो व्यक्ति घरे सकाळ संध्या धूप दीप जळे ना प्रार्थना हुए ना भागवत गीता नाही से को सनातनी ताले आम घरे सकाळ संध्या एटलिस्ट प्रार्थना होची एटलिस्ट सत्यानुसरण नारी नीति पाठ होची ताले स्वयं विष्णु कर तो किछि भजन कीर्तन होची ताले चिंता करंतु दीक्षा नै हमर लाभ कोन गुरु ग्रहण करिवार हमर लाभ कोन। सुशील बसु परम भक्त से ताकर जय बंधु साहित्यकार सुशील बसु होचंदी परम भक्त ताकर जय बंधु साहित्यकार कलिकतार विराट साहित्यकार से एते लेखक जे ताको सुशील बसु बारंबार कहती जे ठाकुर अनुकूल चंद्र पाख को आसंतु किंतु से आसीबा पे राजी नहे काई बहुत धनी व्यक्ति ना टंका पैसा धन दौलत गाड़ी घोड़ा रे ताकर भर्ती दिने सुशील बसु सत्यानुसरण जाई किना ताकर बंधु को देले विराट बड़ साहित्यकार जेते बेले से सत्यानुसरण देले पढिबा भीतर गोटे जिंस देखिले जे अभाव परिश्रांत मन ही ब्रह्म जिज्ञासा करे नतुबा करे ना मो पाखरे तो किछि अभाव नै टंका पैसा अछि गाड़ी घोड़ा अछि छुआ पिला अछि बिल्डिंग अछि मो काई किछि से ठाकुर अनुकूल चंद्रकर दीक्षा लेबी। सुशील बसु आसी थांते ताको एई प्रश्नटा कले
कहले आपण तो कम से कम ठाकुर को तो देखा करंतु आपण को मन भितर जोटा अछि सेटा सब ठीक हे जीवो कहले ठीक अछि जीवा जेते विराट लेखक विराट साहित्यकार कलिकतार से जेते जाई छथि ठाकुर को पाखरे बसिला भितरे ठाकुर पचारु छथि आपण तो बहुत सुंदर लेखक गुटे प्रदीप विषय मते टिके कहंतु अन्य गुरु भाई माने लज्जित हेले एते बड़ साहित्यिक ता से कोन प्रदीप विषय जानि नथिबे जानिथिबे निहाती किंतु ठाकुर कोन प्रश्न कले जे प्रदीप विषय गुटे माने कहिबा पई लेखक कहउछन माटी रो दीप थाए लुहार रो दीप थाए पितल रो दीप थाए आ से दीप रे गुटे मां माने बलिता दियंती एवं घियो ढाली दियंती एवं ताकू जळांती ठाकुर पचारछन मां माने बोधे गुटे से दीप रे काठी रे रखि थांती नहले लुहार बा से दियासिले काठी रे सेटा काहे की रखि थांती आपण कहि परिबे लेखक कहउछन मु जानिनी ठाकुर कहले जेते बेले से दीपटा हु हुई जोड़ी जीवो सेते बेले ए काठी माध्यम रे एडजस्टमेंट करा जाय से दीपटा को आ जेते बेले लिभि जाउथबो से काठी माध्यम रे ताकू के टेकी दिया जाय जोड़ीबो बोली करा मनीष जेते धनी थाउ ना काहे की जेते पैसा थाउ ना काहे की जेते बड़ लोक हेई थाउ ना काहे की मनीष जीवन रे दिने ना दिने दुख आसीबो ही आसीबो आ सेई दुख समय जदि गुरु न थाते ताहाको एडजस्टमेंट करिवो की भांगी पड़ी जीवो सेइथि पई गुरुर आवश्यकता एठी आमे जेते सब बसचली सब कुचुरा पैसा गुडा तो आमे जदि पड़ी जाऊ तारे ठण करी आवाज होए आ ठण करी आवाज रे कोन हुए जे ताको आमे शब्दटा सुनि पारु किंतु 500 टंका नोटटा पकेइ देले तार शब्द सुना जाय नै धनी लोक आ गरीब लोक भीतर एया डिफरेंस हमकु जदि नियारे पकेइ दिया जाय पानी रे भी छाडी दिया जाय आमे किछि हेबा नै किंतु 500 टंका नोटटा को नियारे देइ देले पुडी बजिबो हमर अवस्था ताहा आमे ठाकुर को धरी भलो मंद दुख सुख प्रत्येक क्षेत्र रे आमे रही छे तेनु तो हमर किछि हो नै आ जे सुख सुख रे ही चली छी दिने ताको एभलिया गोटे बाधा आसीबो जे ता पाखरे गोटे लोक नथिबे सेइथि पई तो गुरुंकर आवश्यकता गुरु को जे धरे पंगु मध्य गिरि लंघन करि पारे आ मुक मध्य कहि पारे सेइथि पई तो भागवत रे लिखा है मुक अंकर दिवाचर पंगु लंघन करि जत्रिता परमानंदी माधव काहे कि लिखा है सेइ भलिया जने भक्तंकर कथा कहबी रेवती मोहन विश्वास से भी हमर एरमपुर को आसी थिले से रेवती मोहन विश्वास से ठाकुरन को समय रो जेतेबे 10th क्लास पढुतले सेही समय रे तासे बहुत दुख अनाटन रे ताको बापा बहुत पैसा खर्च करी ताको 10th क्लास पढेबे बोली से कहिले आ से आसी कलिकता रे किछि मेस रे रही पाठ पढिले ए पाठ पढुतबा समय रे कोन हेई जे जे जो रूम रे से रहंती से स्वामी विवेकानंदंकर गोटे फोटो अछि समस्त पूजा करंती काहे कि तांकर ज्ञान बेसी तेणु तांको पूजा कले हमर भी ज्ञान हो जेतेबेले स्वामी विवेकानंदंकर फोटो जेतेबेले से पूजा करंती ए पूजा करूथबा समय रे हठात कोन हेई जे जने सन्यासी आसी जदी से रूम को एवं सन्यासी आसी से कहउछन तुमे जो स्वामी विवेकानंद को पूजा करछो तांकर गुरु के जहा पई आज स्वामी विवेकानंद होइछंती नरेंद्र से कहले ना हमें जानि नै रामकृष्ण ठाकुर ताको पूजा करो तुमर आहुरी विद्या हो सेमने स्वामी विवेकानंद को फोटो सामने रामकृष्ण ठाकुर को रखिले ताको पूजा कले ए पूजा करू करू हठात दिने रेवती मोहन विश्वास स्कूल रु आसी से बंध चारि पाखरे बुलुथुवा समय रे जने ज्योतिष को देखा हला ज्योतिष जेतेबेले ताको देखि किना डाकिले से संगे संगे रेवती मोहन विश्वास आसिला बेले को कहउछ ए तू ना फॉरेन जीवु हसी पकेले संगे संग गरीब पिला बाप दिन मजुरिया प्रत्येक दिन मागी जाची आणी काम करी मते पैसा पठाउछंदी मु पाठ पढुची आ मु जीवी फॉरेन आश्चर्य लागिला ताको आ तू पीएचडी भी करिवु फॉरेन आहुरी आश्चर्य ला हसी पकेले पळेले रूम को पळै जेतेबेले जाई किना से पाठ पढारे व्यस्त रहिले दिने आउ दिने आसीथिले सेही सन्यासी जनक ताको कहिले अरे तुमे जो रामकृष्ण ठाकुर को पूजा करछो से तो ऑलरेडी जन्म ग्रहण करि सारछंती से कहले कोठी पावना हिमायतपुर श्री ठाकुर अनुकूल जीवंत गुरु तुम्हें तार दीक्षा नउनो पिला माने किछि बुझी पाले नै जाबियो किछि दिन परे समस्त पिला जाई छथि पावना हिमायतपुर देखिबा जीवंत गुरु किए जेतेबेले जाई किना देखुछथि देखिला बेले स्वयं श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को देखिला परे तांको देहटी सिहरी गला आ से दीक्षा नेबे बोली से समस्त बसी पड़े तांकर संग साथी एवं रेवती मोहन विश्वास दीक्षा नेले दीक्षा नेला परे से आसी पाठ पढ़ारे भलो नंबर रखी मैट्रिक पास टी कले मैट्रिक पास कला परे ठाकुर को पाखु गले कहले ठाकुर मु तो मैट्रिक पास करली एना बापा को टिके सहाय्य करबी ठाकुर कहले ए तू +2 साइंस पढियो से कहले ठाकुर मो बापा मजूरी करी किना केते कष्ट करी मते पाठ पढौची मु जीवी +2 पढिया पई कहले मोर इच्छा है तू पढिया पई जीवो आसिले गुरुंकर निर्देश आमे भी जेमिति पिलाटे पास कला परे कोन पढिबी कोन नै आचार्य देव को निर्देश बाबू सेही भलिया ये भी जाई किना मागी छथि जेते बेले जाई किना कहिले
जे आसिले पुणी ताको बापा पाखक बापा कहले गुरुंकर निर्देश अछि +2 पढिबी तने करिबा कोन ठीक अछि तू जा मु चेष्टा करबी किछि पैसा पठेबी गले +2 पढिले +2 भलो नंबर पास कले पुणी गुरुंक पाखक आसुचंदी पास कला परे रास्ता रे चिंता करूचंदी अरे ठाकुर काहरी उच्च शिक्षित पई कहबेनी तो ताको मन भितर एटा जागृत हिति आसिले प्रणाम कला भितर ठाकुर कहले ए तू +3 पढिबो साइंस पढिबो कहले +3 साइंस पढिबी कहले ठाकुर आ पारिबी कहले मोर इच्छा अछि तू तो पढिबो गले बापा को पाखक बापा मना कर गले करिले कोन घरे दुख मन रे बसी थांती ताको सांग पाखक को गोटे टेलीग्राम पठेले टेलीग्राम रे जे उत्तर आसिला तू पळेया मो पाखक गले जाई केना कहले जने उकिलंक घरे जने छुआ दरकार होची ताको सेवा जत्न पई ताकर केही संतान नाहंती आ सेठी जदी रही काम करिवो एवं पाठ पढिवो रेवती मोहन विश्वास राजी ही गले रहिले से उकिलंक घरे एवं ताकर सेवा जत्न कले पाठ पढिले +3 पास कले साइंस रे आसिले ठाकुरंक पाखक को आसुचंती बेले आहुरी भाबुचंती कहले ठाकुर एथरो मते रखि देबे नै तो पहुंची सारिला परे ठाकुर जाई तू एठी रह आउ कोन से जीवा दरकार नै तू मो पाखरे रहबो घर को भी जीवनी ठाकुरंकर पाखरे रहिले किछि मास बीती गला परे ठाकुर कहले तू भागवत गीता कुरान बाइबल सब पढिबू आ मु जते बेले पचारिबी तू सेगा सब कहिबू कहले ठाकुर ठीक अछि तार किछि दिन परे कहले ठाकुर तू तपोवन विद्यालय रे पाठ पढिबू गले पाठ पढाइबा पे पाठ पढाइबा प्रथम दिन ताको दे दिया हैछि दायित्व जो माने प्रत्येक दिन लेबर काम करंती सेई मान को पाठ पढाइबे रेवती मोहन विश्वास आश्चर्य हो गले कहले प्रथम तो स्कूल को गले पुणी फिर लेबर मान को पाठ पढाइबी छुआ मान को पढाइले गोटे सहज अछि किंतु ए बुढ़ा मान को पढाइले मु पागला हेबी ना मु पढाई पाइबी ठाकुरन को जाई कि ना कुए गले ठाकुरन को पाखु जते बेले निवेदन करछथि ठाकुर कहउछथि ए रेवती तू धोबा घर को जाइछु ठाकुरन को निवेदन करि नाहति किंतु देखन केते सुंदर सॉल्व करछथि सीसी ठाकुर केमिति गुरुन को माध्यम रे जड़े पंगु गिरि लंघन करि पारे गोटे साधारण व्यक्ति लेबर क्लास रो पिला ता बापा लेबर काम करंती एई भलिया व्यक्ति रो छुआ केमिति सीसी ठाकुर को दिगो को नउछथि तापरे ठाकुर कहले तू हां ठाकुर मु जाइछि धोबा घर को सेटे कोन करे रे धोबा कहे महिला लुगा ताको दिया दे से काची किना सफा करी आयरन करी फेरै दिए शिक्षक रो काम ताहा तो पाकु जेमिति भी पिलाटे आसु ताको सुंदर भाबरे गढी किना तयारी करी छाडिबा तोर दायित्व आ जहा ताको मन भितर प्रश्न दिला ठाकुर को कहि पाले आसिले पढेइले तापरे पढेइ सारिला परे से माने भलो नंबर बढ़िया सुंदर भाबरे सिग्नेचर आरंभ करी बही पढार आरंभ करी सब किछि सिखिले किछि दिन परे ठाकुर कहउजंदी ए तू टिके एमए करंतु हेले मते टिके भलो लागता कहले ठाकुर मु +2 साइंस पढिली +3 साइंस पढिली साइंस रो पुर एमए इंग्लिश पढिली एटा केमिति कथा इंग्लिश रो तो ओ अक्षर को ठीक भाबरे जाने मते थोड़े स्कूल रे सर ट्रांसलेशन देइथिले जे गाईटी रास्ता रे जाउची मु कोन कहिथिले वाज माय गाई रोड एटा कहिथिले समस्त हसी पकैथिले आ मु कोन इंग्लिश पढि किना मु एमए करिवि कहले मोर इच्छा अछि तो साइन बोर्ड रे बीएससी एमए लिखा हो कहले ठीक अछि गुरुंकर निर्देश कहले ठाकुर मो पाखरे पैसा नै कहले जा तू केष्टदा पाखरु नै जिवो पैसा पैसा नेले केष्टदा को पाखरु गले एमए एडमिशन हेले कलिकता रे एडमिशन हेई सारिला परे कोन हला पाठ पढ़ी परीक्षा देले किंतु फेल हे गले ठाकुर को आसिकिना को ठाकुर आपन को मना करथले खाली रे अर्थ गुडा को आपन नष्ट कले फेल हेली ना मु आ पढिबिनी कहले हो ठीक अछि तोर से चिंता करबार कोन दरकार अछि पैसा तो मोर जाईछि ना कहले ठीक अछि तार बसी पड़िले बसिला परे किछि दिन बीती गला ठाकुर खोज खबर रखुथान पुणी केबे परीक्षा हबो माने फेल तो हेचंदी ना तेनु आउ थरे परीक्षा देबे हठात दिन रेवती मोहन विश्वास को कहले ए परीक्षा पई फॉर्म फिलअप कर बुझा कहले ठाकुर थरे तो फेल हेली आउरी थरे आपण पठौछे कहले नै तू एथरे जा तो देबू परीक्षा परीक्षा देबा पई फॉर्म फिलअप करले परीक्षा देले परीक्षा रे जते बेले जाउछंती आधा घंटा लेट रे जाउछंती 3 घंटा रो परीक्षा आधा घंटा लेट रे काहे मु तो फेल हेली से तो जानि संती आगुरु मु तो पाठ पढिनी जते बेले जाई किना टेबल रे बसुछंती सर कहउछंती ए तू आधा घंटा लेट रे काहे आसु कहले मते तो ठाकुर बारंबार परीक्षा देबा पई कहउछंती मोर टिके भी इच्छा नै जते बेले से कहउछंती क्वेश्चन गुडा करे जते बेले देखुछंती सेते बेले लिखा है मैरेज फिलोसफी अरे प्रथम क्वेश्चन टा मैरेज फिलोसफी ठाकुर मैरेज विषय केते कथा कहले एटा गुडे क्वेश्चन ना संगे संग रेवती मोहन विश्वास लिखि दे तापरे जते भी प्रश्न पड़िछि ठाकुर सब आलोचना करछंती रेवती मोहन विश्वास सामने रे सब गुडा लिखि दे भलो डिवीजन रे पास कले रिजल्ट बाहरला बले ठाकुर मिठा बांटिले कहले ए रेवती पास करछि रे इंग्लिश रे पास कला परे किछि दिन परे ठाकुर कहले तू टिके पीएचडी करथिले ही थाता सेटा भी अमेरिका रे जाइके सेते बेले कथाटी मना पड़ी गला से ज्योतिषंकर जे सारे मु तो बंधु आडे रे बोलुथिली ज्योतिष कहिथिले जे तू पीएचडी करी मु से दिन हसी देइथिली
এইটা কেমিতি সম্ভবর কথা। যা বি হোক ঠাকুর কলে পিএইচডি তো করিবি কিন্তু এইনা করিবিনি। যা বি হোক তা পরবর্তী মুহূর্তে ঠাকুর ଆଉ ସଶରୀରରେ ନଥିଲେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ 2 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ପିଏଚଡି କରିବା ପାଇଁ ଯେ ତୁ ଏ ଟଙ୍କାଟା ରଖିଥା ତୁ ଯିବୁ ଆମେରିକା ପିଏଚଡି କରିବୁ। 2 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ପିଏଚଡି କରି ହୁଏ? କିନ୍ତୁ ରେବତୀ ମୋହନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ ଠାକୁର ପ୍ରତି ଭରସା ଥିଲା। ଯାହା ବି ହଉ ସେ ଯୋଉ ଦିନ ଗଲେ ସେ କଲିକତାରୁ ଜାହାଜରେ ଗଲେ, ପାଣି ଜାହାଜରେ ବୋଟରେ ଗଲା ଭିତରେ ଯୋଉ ଦିନ ଯାଆନ୍ତି ଟିକେଟ ପାଇଁ ପଇସା ନଥାଏ, ଦେଖିଲେ 2 ଦମ୍ପତି ସେଦିନ ଟିକେଟ କ୍ୟାନସେଲ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ନିଜ ପରିଚୟ। ସେ ଟିକେଟ ଗୁଡାକ ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଲେ, ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଲେ ଆମେରିକା। ରେ ହାଉଜର ମ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ, ଆମେରିକାରେ ଘରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ପାଠ ପଢିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଥେସିସ୍ ଲେଖିଲେ, ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଥେସିସ୍ ଲେଖିଲେ, ପ୍ରଫେସର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆରେ ତୁମେ କାହା ବିଷୟରେ ଲେଖିଛ? କହିଲେ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଥେସିସ୍ ଲେଖିଛି। ଆରେ ଗୁରୁ କିଏ? ସେ କହିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ପ୍ରଫେସର ସାର୍ ଆପଣ ସୁପ୍ ତ ଖାଆନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ହଁ ସୁପ୍ ଖାଏ। ସୁପରେ ଯଦି ଲୁଣ ନ ପଡେ ତାହେଲେ କେମିତି ଲାଗେ? ସେ କହିଲା ନାଇଁ ସେମିତି ତ ମୁଁ କେବେ ଖାଇନି। ନାଇଁ ଯଦି ନ ପଡେ କେମିତି ଲାଗେ? କହିଲେ ଔଷଧିଆ ଲାଗେ। ଯା ସେଇ ଭଳିଆ ଯେ ଠାକୁର ଇଜ ମାଇ ଲାଇଫ, ମାନେ ଠାକୁର ମୋ ଜୀବନର ସଲ୍ଟ ମାନେ ଲୁଣ। ସିଏ ଯଦି ମୋ ଜୀବନରେ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନଟା ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆସିଲେ ପିଏଚଡି କରିକିନା ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆସି ସେଇ 2 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ ଠାକୁର ସେଇଟା ସେଇମିତି ହିଁ ରହିଗଲା। ଆସିକିନା ସେ ସେଇ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଠାକୁର ମତେ 2 ଟଙ୍କା ପିଏଚଡି କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ, ଏଇ 2 ଟଙ୍କା ମୋର ରହିଗଲା। ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ମୁଁ କଙ୍କର ଦିବାଚଳ ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଘେତ୍ରୀ ଯତ୍ରିତା ପରମାନନ୍ଦେ ବନ୍ଦେ ମାଧବ। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଠାକୁର କୋଉ ଭଳିଆ ପରିବାର ଚାହିଁଛନ୍ତି? ଯୋଉ ପରିବାର ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଯଦି ତାକୁ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଏ, এই ଅଯୋଧ୍ୟା ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି ଯେ ଠାକୁର କୋଉ ଭଳିଆ ପରିବାର ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ସେ ଭଳିଆ ପରିବାର ତିଆରି କରିଛୁ? ସେଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ଭରତ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ, ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଭରତ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ପଡେ, ତାପରେ ଅଯୋଧ୍ୟା। ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜ ମାନଙ୍କର ସବୁ ରହିଛି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ଅଜ ବଳି ଏମାନେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜ ମାନେ ଥାନ୍ତି ସେଇଠି ଫାଷ୍ଟ ଆରତି ହୁଏ, ତାପରେ ଯାଆନ୍ତି ଭରତ। ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜା କରୁ କରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଦଶରଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଥାଳି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖସି ପଡିଛି। ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ପିତାଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ କେତେବେଳେ ହେଲା? କହିଲେ ନାଇଁ ତୁମ ବାପା କ'ଣ କଲେ ଯେ ତୁମ ଭାଇଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ପକେଇ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। କହିଲେ କାହିଁକି ଏଇଟା ମତେ କୁହନ୍ତୁ। କହିଲେ କୈକେୟୀ ତୁମ ମା ଯେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ତୁମ ଭାଇ 14 ବର୍ଷ ବଣକୁ ଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ରାଜା ହବ। କହିଲେ ଏଇ କଥା ଜଣେ ଦେବତୁଲ୍ୟ ଭାଇକୁ ଛାଡି ଏଇ ମତେ ରାଜା କରିବେ? ମୁଁ କଦାପି ହେବି ନାହିଁ। ଦୌଡ଼ିଲେ କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଖକୁ, କନ୍ଦନ କଲେ, ବିରକ୍ତ ହେଲେ, କହିଲେ ମା ଦେବତା ତୁଲ୍ୟ ଭାଇକୁ ତୁମେ ବଣକୁ ପଠେଇଦେଲ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗାଡ଼ ହେଲା କ'ଣ ଯେ ଭାଇଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକରା ହେଲା, ସୀତାଙ୍କର ପିତା ଏବଂ ସେଇ ଗୁରୁଦେବ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଏବଂ ମାନେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ତିନି ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଭରତ ଚାଲିଲେ ସେଇ କଠଉ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଯିବା ଭିତରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କଣ୍ଟା ଝଣ୍ଟା ରାସ୍ତା ତାଙ୍କୁ କ୍ରନ୍ଦନ ଆସିଛି, ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଭାଇଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କଠଉ ଗୁଡାକ ପିନ୍ଧ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ କେମିତି ପ୍ରେମ। ଆଜି ଯଦି ମୋ ବାପା ମତେ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି, ଏଇ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ତୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ପୁଅର ଅଧିକାର ଅଛି ମୋର ପିତାର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ, କରନ୍ତି କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପିତା ଆଉ ପୁତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ରାମାୟଣରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବା? ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେବା, ଭାଷଣ ମାରିଦେବା, କିନ୍ତୁ ଆଚରଣରେ ନଥିବ, ଫାଇଦା କ'ଣ? এইগুড়াক আমি রামায়ণରୁ ଶୁଣିବା, ଶିଖିବା ଆଉ କରିବା। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ଚଳନୀରେ ଆମର କିଛି ହଉନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମର କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭରତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନୀତିକୁ ପାଳନ କରିବି, ସେଠି ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ ଗୁରୁ, ତାଙ୍କ କଥା ବି ତ ମାନି ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେ ନୀତିକୁ ପାଳନ କଲେ? ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏ ବିଧାନ ଠାକୁର ଯୋଉଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଧାନଟା ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଯାଜନ ଏଗୁଡା ଯେତେ ମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ ନୁହେଁ, ତାଠାରୁ 100 ଗୁଣ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆଚରଣ। ଠାକୁର ଦେଇଥିବା ବିଧାନଟାକୁ ନିଜ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ ପାଳନ କରିବା, এইটা ହିଁ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରେ, ତା ଛଡା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ମନା କଲେ, ଆସିଲେ ଭରତ, ଆସିକିନା କ'ଣ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ କୁଡିଆ ଘର ବନେଇଲେ, ସେଇଥିରେ ବକଳ ପିନ୍ଧିଲେ, ଫଳମୂଳ ଖାଇଲେ ଏବଂ ରହିଲେ।
এই কথা ତିନି ମା ଜାଣି ନଥାନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାତିରେ କୌଶଲ୍ୟା ଯେ ଛାତ ଉପରେ କେହି ଗୋଟେ ନାରୀ ବୁଲୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁଛି ସେ ହଠାତ୍ ଚିନ୍ତା କରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନଥିବେ, ଦାସ ଦାସୀ ତ ନଥିବେ, ଏଇ ରାତିରେ କିଏ ଗୋଟେ ବୁଲୁଛି। ଦେଖିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ବୋହୂ ମାନେ ଭରତଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମାଣ୍ଡବୀ। ଯେତେବେଳେ ଭରତଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମାଣ୍ଡବୀ ସେ ଦେଖି ପକେଇଲେ, କହିଲେ ମା ତୁ ଏ ଛାତ ଉପରେ କାହିଁକି ବୁଲୁଛୁ? এই প্রশ্নটা যেତେବେଳେ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ମାଣ୍ଡବୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇ ନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ଶୋଇ ନାହାନ୍ତି ଯଦି ତୁ ତା ରୁମକୁ ଯା, ଛାତ ଉପରେ ବୁଲିଲେ କଣ ସେ ଶୋଇ ପଡିବ? କହିଲେ ନା ସେ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଅଛି କୋଉଠି? ସେ କହିଲେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ। ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ଶୋଇ ନାହିଁ, ତୁ କେମିତି ଜାଣିଛୁ? ସେ ତ ବହୁତ ଅନତି ଦୂର। ସେ କହିଲେ ମା ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଦୀପ ଅଛି, ଆଉ ସେ ପ୍ରଦୀପଟା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଭିନି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ 12ଟା ଗୋଟେ ହେଇଯାଏ ଫେରିବା ବେଳକୁ ଆମ ମା ମତେ ମତେ ଖାଇ ପିଇକିନା ଶୋଇ ପଡିଥାନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୀତା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମାଣ୍ଡବୀଙ୍କର ଚରିତ୍ର କେମିତି ଥିଲା। ମାଣ୍ଡବୀଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଏଭଳିଆ ଥିଲା ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇ ନାହାନ୍ତି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଶୋଇବି ନାହିଁ। କେମିତି ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ପିତା ପୁତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ, ଶାଶୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେଇ କୌଶଲ୍ୟା ପଚାରୁଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡବୀକୁ, ମା ତୁ ଗଲୁ ନାହିଁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ? ଯଦି ତୋ ସ୍ୱାମୀ ରହିଛି ଯାଇକିନା ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ, ତୁ ଗଲୁ ନାହିଁ? ମାଣ୍ଡବୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ଘରେ ତିନିଟା ମା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରିବା ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଘରେ ମା ସୀତା ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସବୁ ଜିମିଦାର ତୁମ ଉପରେ। କଣ ଆଜିର ବୋହୂ ଯାହା କରିପାରେ? ଏଭଳିଆ ସେବା କରିପାରେ କି? ରାମାୟଣରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିବା? ରାମାୟଣ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ପଢୁଛେ, କଣ ଆଚରଣ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି? କେବେ ନୁହେଁ। କେମିତି ଶାଶୁ ମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ସେଦିନ ମାଣ୍ଡବୀ ଶିଖେଇଥିଲେ। କୌଶଲ୍ୟା ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଯିବି ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। କୌଶଲ୍ୟା କୈକେୟୀ ସୁମିତ୍ରା 3 ଜଣ ଏବଂ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରି ଗଲେ ଭରତଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ, ସେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବସିଛନ୍ତି, ଭରତ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉଁଶୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ପ୍ରେମ। କଣ ଆଜି ଏଭଳିଆ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଅଛି ଯେ ବଡ ଭାଇକୁ ସାନ ଭାଇ କୋଳରେ ଶୋଇଦେବା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗରେ ଅଛି କି? କେବେ ନୁହେଁ। ଆଜି ତ ହାତେ ଜମି ପାଇଁ ମାରଧର ହେଇଯାଉଛି, ହଣାକଟା ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ରାମାୟଣରୁ ଶିଖିବା କଣ? এইভଳିଆ ପରିବାର ଚାହିଁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କେଭଳି ହେବା ଦରକାର, ଏଇଆ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆମେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆମେ ଗୁରୁ କେମିତି ପୂଜା କରିବା, କାହିଁକି ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ, ଏତିକି ତ ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଜି ଋକ୍ ବେଦର କଥା କିଛି କହିବି। ସେଦିନ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବସିଥାନ୍ତି। এই ବସିଥିବା ସମୟରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ଏ ମଣିଷ ମାନେ କେତେ ଅଧମ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, କେତେ ଦେବାଦେବୀ କେତେ ମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ପୂଜା କରିବା କଥା ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ତୁତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଭୋଗ ଲଗେଇବାର ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ କେମିତି ଆଣୁ? କୋଉଠି ମେଳା ଯାଇଛୁ, କୋଉଠି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଛୁ, ଗଣେଶ ଫଟୋଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନେଇ ଆସିଛୁ। ଗଣେଶ ଫଟୋ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ କଣ କରୁଛୁ? ତାର ସ୍ତୁତି ଜାଣୁ ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ର ଜାଣୁ ନାହିଁ, ଭୋଗ ନିବେଦନ ଜାଣୁ ନାହିଁ, ଘରେ ଚୌକିଦାର ଭଳିଆ ରଖିଦେଇଛୁ। এইଭଳିଆ କରୁ କରୁ 15-20ଟା ଫଟୋ ଆସି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ହିଁ ଭୋଗ ଦେଇଦଉ। ଗଣେଶ ଯୋଉ ଥାଳିରେ ଖାଆନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ସେଇ ଥାଳିରେ, ଦୁର୍ଗା ବି ସେଇ ଥାଳିରେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଜାଣି ନାହିଁ ଆଣିକରି ଅଯଥା ଆମେ ଅଭିଶାପ ଗୁଡାକ ନେଉଛୁ କାହିଁକି? ସେଇଦିନ ପାର୍ବତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଆ ହିଁ କଲେ ଯେ କାହାକୁ ପୂଜା କଲେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଇବେ। ଋକ୍ ବେଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ବୁଝୁନା। ଶିବ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଗୁରୁର୍ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁର୍ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁର୍ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ। ଏଇଟା କଣ ଆମେ ଜାଣିନେ? ତାହେଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମାନେ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ତତ୍ତ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ ସିଏ ହିଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ତାହେଲେ 33 କୋଟି ଦେବା ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର, ଗୁରୁର୍ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁର୍ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁର୍ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ। ପୁଣି ପାର୍ବତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ତ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ କାହାର ନାମ ଜପ କରିବେ? ଆପଣ ବି ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ଋକ୍ ବେଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି, ମନ୍ତ୍ର ମୂଲ୍ୟମ୍ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ। ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ସମାନ। ଆମେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରଟା ପାଇଛୁ ରାଧା ନାମଟା, ଏଇଟା ଦେଖିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଆପଣ ଖୋଲିକିନା ଯେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କାଶୀ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ସମସ୍ତେ ରାଧା ରାଧା ହେଇକରି ଜାମ୍ ମାରୁଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ ବି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ, ଯିଏ ବି ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ରାଧା ନାମଟା ହିଁ ବେଶୀ ଜପ ହେଇଛି। ତା ସହିତ ଠାକୁର 2ଟା ଅକ୍ଷର ଏଡ୍ କରିଦେଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ।
ताने ठाकुर वेद बाहर नुहे वेद भीतर सब जिनिस दैछथि हमको एआडु सिआडु कोनोसी जिनिस देई नांती सब जिनिस से शास्त्र रु दैछथि सेठी पाई तो जेतेबेले आछथि पुरुषोत्तम हेइकिना जेतेबेले आछिछथि से अवतार हेइकिना अवतारी हेइकिना सब बेले से गोटे ही जिनिस हमको बारंबार बुझेइछथि किंतु हम भेजारे सेटा पसेना हमें बुझु ही नहीं पुणी प्रश्न करुछथि काहाको मनीष पूजा करिवो ऋग्वेद रखा है पूज्यम गुरु पादम गुरुंकर पाद को पूजा करने कथा कहुई वेद होउची पृथ्वीर समस्त ठारू प्रथम बही ए वर्ल्ड रो सबठारू प्रथम बही होउची वेद ताहे चिंता करंतु हमें वेद को भी मानुना तापर प्रश्न करूछन्ती जे कहार फोटो को पूजा करिवो मनीष पार्वती प्रश्न करछन्ती शिवं को आम चक्र फोटो को आम बेसी नाम ध्यान करूँ ध्यान मूल्यम गुरु मूर्ति वेदरे कौन लिखा ध्यान मूल्यम गुरु मूर्ति गुरुंकर मूर्ति आम चक्र फोटो भितर ठाकुर फोटो थाए आम नाम ध्यान करूँ कौन सी जिन देखो वेदर बाहर नुहे पुणी शेष प्रश्न पचारुंट शिव जे ये मनीष मोक्ष पाइब केमी आप भी तो श्रेष्ठ गुरु को कौन पूजा करे से मोक्ष प्राप्ति पाइब ऋग्वेद लिखा है मोक्ष मूल्यम गुरु कृपा गुरुंकर कृपा हेले मनीष मोक्ष प्राप्ति पाइब केते गुरुत्वपूर्ण कथा मु कहीं वेदर कथा कहूची जे समस्त बुझी पारिबे गुरुंकर जीवंत कथा कहले ए काने सुनी से काने बाहर जिवे किंतु वेदर कथा कहले कम से कम 5 दिन तो चार्ज हे बैटरीटा रहइबो जदि भी जीवन सारा न रही पारे ताले चिंता करंतो ताले गुरु को जे धरी नाही ताले कोन से अन्न जल ग्रहण करती ताले गुरु के शिव ना गणेश ना दुर्गा महाभारत कथा तारे गुरु किए से दिन जब महाभारत युद्ध चली थाए से समय रे कौन है श्रीकृष्ण को गीता विषय जिते कहवा आरंभ कर मुंड भितर पशु ना से स्वयं प्रभु नारायण विष्णु श्रीकृष्ण से कहते जे तुम्हें गुरु ग्रहण कर तापर जाई तुम ए कथा मन रुझी पार से कहले तुम्हें तो श्रेष्ठ तुम्हें मत दीक्षा दी दौन एटा आम महाभारत भी देखीचे समस्ते से कहते मु दीक्षा दिए ना काली ब्रह्म मुहूर्त प्रथम मुख दर्शन जहाँ हम सी ही तुम गुरु हे कले अर्जुन रहिले युद्ध शिविर सका उठिले जड़े मुची को दर्शन कले जो मुची को दर्शन कले से कहले मुझे मुचीटा तू दीक्षा नेबी ना मु गोटे राजघर पिला मुझे नीच वर्ण को दीक्षा नेबी केबे नेबी यहाँ मन भितर जाग्रत है पुणी कहले स्वयं प्रभु मोर सखांकर तो निर्देश अच्छी मत दीक्षा नेबाई पड़ो से मुचीटा को कौन कले गोटे युद्ध शिविर में बांधिक रखिदे गले प्रभु पाखक दौड़ीकिना कहले प्रभु मु मुचीटा तो दीक्षा नेबी कहले से कौटी अछंती नहीं से युद्ध शिविर में बांधिक बांधिक रखछ आ किछि न कहि स्वयं प्रभु दौड़ीले जेतेबेले दौड़ीले अर्जुन आश्चर्य हो गले कहले काहे कि दौड़ुची मैं स्वयं प्रभु काहे कि दौड़ुछंती जेतेबेले ए कथाटी ताको मन भितर जाग्रत हला तो सेतेबेले ये पछे पछे दौड़ले जेतेबेले श्रीकृष्ण युद्ध शिविर पहुंचिले कहले खुल कबाटटा कबाटटा जेतेबेले खुला आइछि सेतेबेले स्वयं शिव बसछंती ताहे दीक्षादाता ऋतिक किए है शिव कहार मंत्र देले ओम विष्णुवाय नमः कहार मंत्र विष्णुंकर मंत्र ताहे गुरु किए है जुग जुग धरी किना गुरु ही से विष्णु से गीता रे कहिथिले जे जेतेबेले ग्लानि हबो मु आसीबी जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत एटा तो हमर मुखस्थ अछि सेठी तो कहिथिले जेतेबेले ग्लानि हबो मु आसीबी ना मना कले गीता रे मना कले मना करि नाते तो इना कोन ग्लानि हेइ नै तो शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र कोन इना आसी नाते तार केते प्रमाण दरकार प्रमाण गुडा को पूरा गुंथी देले भी मनुष्य भितर आ पसु नै कहबो तो पुराण रे लिखा है 94 पेज रे आमे समस्त पढिचे आ मालिका रे तो YouTube रे सब बेले देखुचे तापरे भी हमर बुझी पारुनु जे ठाकुर को धरिले हमर कोन लाभ होबो कोन हेबो कोन नाही आज शिशि ठाकुर जेते के जिनिस दैछन्ती पर्याप्त जेते के जिनिस दैछन्ती गुटे मनुष्य पई सब ठारू कंप्लीट मनुष्य पई दैछ सेहि पई ठाकुर बडदा कहले 10000 वर्ष पर्यंत आ काहारी को आसीबा पई पड़िबो नाही काहे की कहले को जिनिस दे नाहते मनुष्य बंचिबा पई प्रत्येकटी जिनिस शिशि ठाकुर दैछन आमे कोन करू मासे 2 मास 3 मास एई होय इष्टभूति करू 2 वर्ष 5 वर्ष इष्टभूति करू तापरे छाडी दो काहे की छाडी दो इष्टभूति नाही आमे तो ठाकुर को धरि कि पाइलु ही नै बुझी थिले सेना पढी थिले सेना जानि थिले सेना आमे पाइबा ना करि थिले सेना आमे पाइबा आचरण तो हमर किछि नै तेनो सेतना कोन हेछि एई जो भलिया दी जण दीक्षा नै छथि छाडी दै छथि ठाकुरଙ୍କ ସମୟର କଥା ଦି ଜଣ ଭିକାରୀ ସେ କଣ ହେଇଛି
ସେମାନେ ଦିନେ ଯାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଋତିକ ଦାଦା ପ୍ରବଚନ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେବ ତାର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ ସେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ଏଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଚନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଶୁଣି ପାଇଛନ୍ତି ଦି ଜଣ ଭିକାରୀ। ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ କହିଲେ ଆରେ ଆମେ ବି ତ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଗଲେ ଆମର ସୁଖରେ ରହିବା, କାହିଁକି ଆଉ ଭିକ ମାଗିବା, ଚାଲ ଯିବା ଦୀକ୍ଷା ନେବା। ସେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଏ ଋତିକ କିଏ ଯାଜକ କିଏ ଅଧର୍ଯ୍ୟ। ଯାହା ବି ହଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସରିଲା, ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଖାଇଲେ, ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏ କଥାଟା କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କହିଲେ ସେ ଜଣେ ଋତିକ ଦାଦା। ତାହେଲେ ଚାଲ ଯିବା ସେ ଋତିକ ଦାଦାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ଋତିକ ଦାଦାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆମେ ବି ଦୀକ୍ଷା ନେବା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକିନା ଯେ ଯିଏ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେବ ତାର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ, ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ, ସେଇଟା କଣ ସତ? ସେ କହିଲେ 100% ନାଇଁ 200% ସତ। ସେ କହିଲେ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା। ଯାହା ବସିଗଲେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ବସିଗଲେ, ବସିଲା ପରେ କଣ ହେଇଛି, ସେଦିନ ବିଧାନ କହୁଛନ୍ତି ଋତିକ ଦାଦା। ଯୋଉ ବିଧାନଟା ପାଇଁ ଆମର ଋତିକ ଦାଦା ମାନେ କେତେ ଥର କୁହନ୍ତି ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ବିଧାନଟା ପାଳନ କରୁନା। କାହିଁକି ପାଳନ କରୁନା? ଆମେ ଭାବୁ ସେ ବିଧାନଟା ବୋଧେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କରତେ ହବ, ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିଲେ କଣ ଫାଇଦା ହବ ସେଇଟା ଆମ ଭେଜା ଭିତରେ ପଶେନା, ତେଣୁ ଆମେ କରୁନା। ହଁ କି ନାଇଁ? ତ ସେଇଦିନ ଋତିକ ଦାଦା ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ପରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାହିଁକି ଉଠିବ? ଦୀର୍ଘାୟୁ ହବ। ଯୋଉମାନେ ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ, ଯୋଉମାନେ 8ଟା 9ଟା 10ଟା ବେଳେ ଉଠନ୍ତି, ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ଲେଜି ହେଇଯାଏ, ସେମାନେ କୌଣସି କାମରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବା କେତେ ପଜିଟିଭ ରହିଥାଏ। ସେଇ ସମୟରେ ଦେବତା ମାନେ ବି ବୁଲନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ଆମର କଣ କାମ ଅଛି? ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ଓಂ ବ୍ରହ୍ମ ପରବ୍ରହ୍ମ କୁଳମାଳିକ ରାଧା ସ୍ୱାମୀ ଦୟାଳଙ୍କ ଚରଣେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଣାମ କରି ସାରିଲା ପରେ କଣ କରିବା? ପ୍ରଣାମ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ପ୍ରଣାମ କାହିଁକି କରିବା? ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠିବା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଟିକେ ଝଗଡା ହେଇଗଲେ, ଏଇ ଝଗଡାଟା ଦିନ ସାରା ଆମର ଲାଗି ରୁହେ, ବା ପିତା ପୁତ୍ର ଉପରେ ଝଗଡା ଲାଗିଲେ ଦିନ ସାରା ରହିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଘରକୁ ପ୍ରଥମ ଚାଲିଗଲେ, ପ୍ରଥମ ତ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା ନା, ତାପରେ ଯାହା ହଉ ଟେନସନ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଧ୍ୟାନ କଲେ କଣ ବେନିଫିଟ ଅଛି? ଏଇ ଭିତରେ ଯୋଉ ମଝିଟା 4 ଫାଳ ଅଛି ମୁଣ୍ଡଟା, ତା ଭିତରେ ପିଟୁଟାରି ଆଉ ପିନାଇଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଦୁଇଟା ଥାଏ। ପିନାଇଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ କଣ ହୁଏ? ନିଦ ଭଲ ହୁଏ, ଆଉ ସେଇଟା ରାତିରେ କ୍ଷରଣ ହୁଏ। ଆଉ ପିଟୁଟାରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡରୁ 9ଟା ରସ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ଏଇ 9ଟା ରସ ପିନାଇଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡର ରସ ସହିତ ମିଶିଗଲେ, ପିଟୁଟାରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଆଉ ପିନାଇଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡର ରସ ଯଦି ମିଶିଯାଏ, ବ୍ରେନ ସେଲ ଡେଭଲପ ହୁଏ। এই ଛୁଆମାନଙ୍କର ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେମାନେ ଭଲ ପାଠ ମନେ ରହିବ। ଆଉ ଚାଳିଶା ହୁଏନି, এই ଚମଡା ଗୁଡାକ ମାନେ ଇଏ ହେଇଯାଏନି, ମାନେ କଣ ହେଇଯାଏ, ବେଶୀ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜଲ୍ଦି ହୁଏ ନା, ଶିରା ପ୍ରଶିରା ସତେଜ ରୁହେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ। ମାନେ କେତେ ବେନିଫିଟ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୁନା। ଆମେ ଜାଣୁ ନା ବହୁତ ଲୋକ 40 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ଆଖି ଦୃଷ୍ଟି କମିଯାଏ। କାହିଁକି କମେ? ଏ ମେଲାଟୋନିନ କ୍ଷରିତ କମିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାତିରେ କରୁ, ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ମନ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏଇ ରସ ଗୁଡାକ ସବୁ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହଉନା। ତାପରେ କଣ ହୁଏ? ତାପରେ ଋତିକ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆହୁରି ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର କରିବ। ନାମ ଧ୍ୟାନ କରି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର କର। ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର କରି ସାରିଲା ପରେ ସତ ଅନୁଜ୍ଞା ପାଠ। ସତ ଅନୁଜ୍ଞା କାହିଁକି? ଏଇଟା ହଉଛି 6ଟା ରିପୁର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ମୁଁ ଅକ୍ରୋଧୀ, ମୁଁ କ୍ରୋଧ କରିବିନି, ମୁଁ ଅମାନି ହେବିନି, ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରିବା। ଦିନଟାରେ 3 ଥର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଥରେ ବି କରିବା, ହେଇପାରେ 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ଜୀବନ ସାରା ଭିତରେ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ କିଛି ରିପୁ ଗୁଡାକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୁଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଡେଲି ନିବେଦନ କରିବା। ତାପରେ ସତଅନୁଜ୍ଞା ପାଠ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ଦେବା। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି 5ଟା ମହାଯଜ୍ଞ, ଏମାନେ ଋଷି ମାନେ ସବୁ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଋଷି ଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଗୁଡା ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କରୁଥିଲେ, ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଦେବ ଯଜ୍ଞ। 5ଟା ମହାଯଜ୍ଞ କଣ? ଦେବ ଯଜ୍ଞ, ଋଷି ଯଜ୍ଞ, ମାତୃ ପିତୃ ଯଜ୍ଞ, ଭୂ ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ନୃ ଯଜ୍ଞ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ଋଷି ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଦେବ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ। କାଠ ଆଣୁଥିଲେ, ଘିଅ ଆଣୁଥିଲେ, ହୋମକୁଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଦେବ ଯଜ୍ଞ। এই ଦେବତା ଯୋଗୁ କେତେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହୁଏ। ଦେବ ଯଜ୍ଞ ପରେ କଣ? ଋଷି ଯଜ୍ଞ। ଋଷି ମାନେ ମୋର ଯେମିତି ଗୋତ୍ର ଆତ୍ରେୟ ଗୋତ୍ର, ମୋର ଆତ୍ରେୟ ଋଷି ହଉଛି ପୂର୍ବଜ, ସେମାନେ ବି ପାଆନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଲେ। ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଋଗ୍ବେଦର କଥା କହିଥିଲି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଲେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ପାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଦେବତା ମାନେ ବି ପାଇଲେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେ ମୋର ପୂର୍ବଜ ଋଷି ମାନେ ପାଇଲେ, ପୁଣି ପିତାମାତା ବି ପାଇଲେ। କେତେ ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? 3 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ କଣ ହୁଏ? ଭୂଯଜ୍ଞ। ଗଛ, ଗୋରୁ, ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଏମାନେ ବି ପାଆନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ପାଆନ୍ତି? ନୃଯଜ୍ଞ। ଅତିଥି ଦେବ ଭବ। ଜଣେ ଭିକାରୀଟା ଯଦି ଘରକୁ ଆସେ ତାକୁ ଅତିଥି ସେବା କରିବା। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦଉ, ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଏ, ଗୋଟେ ରେକ୍ସା ଟାଣୁଥିବା ଲୋକ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଏ। ତାହେଲେ ଖାଇବାର ଯୋଗାଡ଼ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେ ଯିଏ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର ଜିନିଷଟା ଆସେ କେମିତି? ଆମେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଦଉଛେ ବୋଲିକିନା।
तापरे ए पांचटा महायज्ञ परे प्रार्थना टाइम ही जाए प्रार्थना कहीं करबे ताली मारिले ए देहर शिरा प्रशिरा एक्टिव हुए सेठी पई तो हमें प्रार्थना करबा कहा पई प्रार्थना करबा निजो पई प्रार्थना करि सारिला परे तापरे हमर काम कोन प्रार्थना करि सारिला परे हमें बाणी पाठ करबा आध्यात्मिक बही गुडा बाणी पाठ करि सारिला परे हमर काम कोन तापरे गुरु गुरुजन को प्रणाम करबा आशीर्वाद प्राप्त हो तापरे गुरुजन का प्रणाम करि सारिला परे थालकुड़ी पत्र खाइबा व्यायाम करबा एतिकी काम कहि सारिला परे से माने गले कले 5 वर्ष पर्यंत से दी जन भिखारी गले ए करू 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 हठात कोन हेई जे दिने से स्वामी भिखारी दे कहू जे 5 वर्ष हलानी हमें दीक्षा नेले हमर तो कहीं किछि लाभ हलानी ए ऋतिक दल जो कथाटा कहिदिले से ठकेई किना हमको दीक्षा दे कहले 100% को 200% सब लाभ हो हमर आज इष्टबुद्धि बन जीवा पावना हिमायतपुर ठाकुर को सब पैसा मागी कर नहीं आसबा ए दुई जन बाहरिले सेबडे तो ठाकुर अंतर्जामी परम पूज्यपाद श्री बड़दान को कहउछंती जे एई व्यक्तिर जेते जेते टंका अछि सब हिसाब कर मते आनी किना दियो 5 वर्षर जेते इष्टबुद्धि देइछ सेते बेले तो कंप्यूटर सिस्टम नथिला गले रजिस्टर देखिले सब हिसाब किताब कले परम पूज्यपाद बड़दान गुटे कनारे बांधी आनी ठाकुर को दे सकाळ हेछि पहुंची सारिला परे जेते बेले ठाकुर धरे देउछंती कुचरा पैसा गुडा गंठलीटा से स्त्री भिखारीटा कहउची अरे ठाकुर तो अंतर्जामी बोले से जानी पारले सेति हम पैसाटा से फेरई देले से पुरुष भिखारीटा को जे अंतर्जामी नहीं हमर तो किछि लाभ होला नहीं हमर कोन अछि चलो पळेबा हम तो पैसा गुडा को पाइले एते पैसा हम तो दिने भी एतकी पैसा देखि नथिले एकाथरे 5 वर्ष पैसा पाइ गले चलले उठी केना जेते ठाकुर पछाडू डाकते ए सुनो गुडा काम मोर करबो से कहले ठीक अछि पुरुष भिखारी के कहउची शेष मुहूर्त तो देखिबा ते देखि कर पळेबा कहले तुमे तीनटा बिस्कुट पॉकेट किणी कुकुर को खई साला पर घर को पळेबा से भिखारी जण जानि छी जे ब्राह्मण माने कोथि गाय को कुआ को कुकुर को खाइते देले पुण्य अर्जन हबो तेणु देई देबा तो गले देई देले कुकुर मान को देला को तीनटा कुकुर मरि गले एतले मरि गले गां वाला भाबिले जे भिखारी माने बिस्कुट खई खई कुकुर मान को मारु पिटिबा पे दौड़ैले से प्राण भय रे पळैले से ठाकुरंग पाखु जे ठाकुर हमको रक्षा करंतु कहले कोन हैला रे कहले नै आपन पर बिस्कुट खाइबा पे कहि दिले तेणु से माने जेतले तीनटा कुकुर मरि गले सेतले से गां वाला हमको पिटिबा पे दौड़ैले कहले हो ठीक अछि बस कहले ठाकुर ए कुकुर गुडा मरिले काहे की सेतबे ठाकुर को जदे तमे जो इष्टबुद्धि दियो ए इष्टबुद्धि माध्यम रे पूर्व पूर्व कर्मर जो रिष्ट गुडा को अछि ए गुडा को परम पिता को देई थाओ आ ताकू तमे जदे कुकुर को कहलो तमे सही न पारि मृत्यु वरण करे तो ठाकुर एटा तो जानि पारिलो पूर्व पूर्व जन्मर कर्मफल हमर खंडन हुए जे गुरु को भोग निवेदन कले किंतु हमर तो कहीं किछि हला नै हमर तो किछि लाभ हला नै हमें तो 5 वर्ष हला नै दीक्षा नेले ठाकुर पचारछन तुमे दीक्षा न नैथिबा पूर्व कथा मते टिके कुओ से कहले नै आगुरु तो खाइबा पे मिलु नथला पानी पी किना सुई पडुथुलु स्वामी स्त्री भीतर एभଳିଆ बाड़िया पिटिया होतुलु जे से मुंड फटाफटी भी हे जाय और रोग बेग तो लागि रहउतला किंतु दीक्षा नला पर एबडा को हुए नै काहे कि हुए नै नै रीति दादा कहितले पर जेते बेले भिक मागी आसीबो लुगापटा धुइबो गाधेइबो तापर घर को जिवो सदाचार विषय रे कहितले तुना हम प्रत्येक दिन करू तुना हम रोग हुए नै तारे तुमे काहे कि मारधर लागु ना मो स्त्री पर सकाळ संध्या प्रार्थना करि साला पर प्रणाम करे तेणु ताको पिटिबा पे इच्छा हुए नै प्रेम भाव आसी जाय अगर ये जो खाद्य कथा कहउतला नै नै ठाकुर आगुरु तो अभाव दिला किंतु एना 3 मास रो स्टॉक हेकिना रहिछि तुमर एते परिवर्तन हे जाइछि तापरे कहउ तुमर किछि नै कहले पूर्व पूर्व 100 जन्मर कर्म फल जते पर्यंत खंडन हेई नाही सेते पर्यंत तुमर दुख जीव नाही सेइथि पई तो कृष्ण तांको मांकर दुख भी काटी पारि नथिले सेदिन देवकी जेतेबेले बसितले प्रश्न करछन्ती स्वयं विष्णु नारायण को कहले पुओ तू तो स्वयं ब्रह्मांडर मालिक तू जे दिन जन्म हलु तू कोन कंस को मारी पारि न थातु काहे की मारिलु नै मुझे एते 14 वर्ष रहिले से कारागार रे तोर टिके तरळिला नै पुओ हिसाब रे तू टिके दुख प्रकाश कलु नै कि तो हृदयटा कांदिला नै सेतेबेले स्वयं प्रभु नारायण के सुंदर कथाटी कहते मां मु जेतेबेले रामचंद्र ही जन्म ग्रहण करथिली तू सेतेबेले कैकेयी हेइथिलु तू कोन कलु चिंता करना सेई मंथरा सहित सांग हेइकिना मते 14 वर्ष तू बण को पठे देथिलु मुझे से खाली गोडरे चाली चाली कंटा गडरे ये सब कष्ट पाइले तू कोन एला जानिनु सेइथि पई से पूर्व जन्मर कर्म फल तो सहित मु रही किना खंडन कली ए जेल रे तू अछु तू भाव नै ए 14 वर्ष जो रहिलु ए तोर पूर्व जन्मर कर्म फल खंडन हैला तू मो सहित रहिबु चिंता करंतु आमे जो कर्म फल पाउछे एगुडा सब होची पूर्व जन्मर कर्म फल के धनी हैला के गरीब हैला के टंका पैसा रोजगार कला एगुडा सब पूर्व जन्मर कर्म फल किंतु जदि आमे तांकु न मानु ताले तांकु ठकुछु तांकु धोका दउछु तांकु आमे
गलत भावुछु आ तांकर चलनी रे आमे जदि न चलिबो ताहाले आरो जन्म नरकगामी छडा आ किछि भी हबो नाही। प्रभु को धरी किना जो माने ठीक ठीक निज विधान रे चलंती तांको जीवन रे दुख आसे ना, दुख जदि भी आसे से मुक्ति पाई जाए। भागवत रो गुटे कथा मन मने पड़े, सेई दिन जड़े परम भक्त कृष्णंकर से बहुत नाम जप करती, 24 घंटा नाम जप करती। ए नाम जप करुवा समय रे दिने कोन हेछि ताको आखि दिटा फुटी जाइछि। आखि फुटी गला परे ता पुओ तार सेवा जत्न करे, खाइबा पीवा लैट्रिन नेबा प्रत्येकटी काम से करे। ए करुवा समय रे कोन हेछि दिने ता पुओ नेग्लेक्ट करिछि। ए नेग्लेक्ट करू बहुत दिन पर्यंत नेग्लेक्ट कला। से वृद्ध बापटी कांदी पकेला, कहला मोर तो आखि नाही, ए खटरे सोई सोई मु से झाड़ा परिश्रा सब करूछि, मो पुओ को डाकिले भी सुनु नहीं। प्रभु तुम नाम 24 घंटा जप करूछि, एते दुख कष्ट पाउछि काहे की? बहुत कांदिला, कहला मु आजि तू खाइबा छाड़ी देबी एवं मु मृत्युवरण करिबी। से भलिया सुई रही कांदु थांते, देखा गला किछि समय परे ता पुओ आसी सेवा जतन करछि, तार दिनरु कंटिन्यू से भलिया सेवा चालिछि। हठात दिने से वृद्ध बापटे चिंता कला, कहला ये मो पुओ ही नथिबो। अंध बुढ़ा धरी पकईछि से पिलाटी को, हाथ रे जेतेबेले धरी पकईछि कहछि तमे किए मते को, तुमे मो पुओ ही नथिबो। सेतेबेले स्वयं नारायण ताको रूप देखैछन्ति, कहले प्रभु तमे मते सेवा करूछ, एते कष्ट करछ मो पई, तमे मते नै जाउनो काहे की, तमे मते मारि दउछ नै काहे की? सेतेबेले कहले मु चाहूछि तो सहित रही तोर पूर्व जन्मर कर्मफल खंडन हो। कहले प्रभु तुमे तो मोर पूर्व जन्मर कर्मफल खंडन करि देई पारिबो, करि पारिबी, किंतु एई कर्मफल जदि एई जन्म रे खंडन कर दिए, जो बाकी कर्मफल रही गला तू आर जन्म रे कष्ट पाइबो। मु चाहू नै तू आउ मनीष जन्म ने, तू मो पाखरे वैकुंठ रे रहिबो। मु सेइति पई तो सांगरे रही रही तोर कर्मफल गुडा को खंडन करूछि। आम मन भितर भी ताहा ही जागृत हुए। जाबी हो समय बदे हां ए जाबी हो एइठे तो बहुत गुडा कथा कहि पकेली, जाबी हो बहुत गुडा कथा कहली। गोटे कथा कहली, गोटे गपटा, गोटे सुंदर गपटा मते लागे जे बहुत गुडा कथा कहली ठाकुरଙ୍କ विषय रे, किछि शास्त्र ज्ञान रे भी। से दिन कोन हेछि महुमाछीटा गोबर पको को कहूछि, कोन कहूछि गोबर पको को जे चालना टिके महू खाइबो। ये कहूछि मु काहे कि महू खाइबी, अरे मोर ए गोबर रे पूरा संसार तयारी करे, छुआ पिला सब होई जाय, खाद्य मोर एठी पर्याप्त अछि, तू सडा 12 गुला बुली बुली खाली महू चाकी चाकी खुजु थाउ, मु काहे कि जीवी तो सहित, मोर तो एठी सब होई जाय घर संसार। से कहूछि थरे महू खा, देखिबो तो जीवनटा सार्थक होई जिवो। ए महूरु केते मेडिसिन तयारी हुए, केते लोक बंचती तू जानिछु। ये कहूछि मोर दरकार नै। डेली ए कथाटे कहला बेले को गोबर पकरा ठीक अछि चल जिबा। से गला, जेते बेले जाई कि गुडे गोलाप फूल रे बसै देला महुमाछी, चुसिला बेले को रसटी कोन हेछि, चुसु चुसु कहूछि एटा भी तो मते गोबर गोबर लागुछि। हमर अवस्था ताहा, जेते माठिबो माठ मु सेई दर पुडा काट, मु जेते कहले भी कान रे पसिबो नै कि करिबा नै, हला आमे जेमिति होछे सेमिति रहिबा। तेणु जदि जानिबा पई चाहंती ठाकुरंकर बही पढंतु, जानंतु, करंतु, जीवन रे परिवार टाको बंचांतु। जेते पर्यंत परिवार टाको आमे बंचेइबा नाही सेते पर्यंत हमर नेक्स्ट जनरेशन रहिबो कि नै कहिबो नै। आमे निजे आचरण करिबा, अन्य को कहिबा। जाबियो एठे उपस्थित अनुपस्थित समस्तंकर पंचमहाजीव निष्ठीभूत हो, समस्त शांति स्वस्ति निरामय जीवन यापन करंतु। एति कहि मोर वक्तव्य शेष करछि। जय जय।